Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omaded ba kanali Mol Bozor Test. Hozir navroma ashari istaravsham mebошад. 5 сар молҳои зоти шири оригинали якум сорт аз акои охун баҳри шумо пешниҳод менамоям до'стон азиз. Якумаш мани моли чорни пиёстир. Чорни пиёстир ки гӯсолаш аҷоиб не ки буқачи ягодара. Чиси тайзни пламеной до'стон азиз. Бекешим я бачи. Хушро кара нишон дидам. Сару куношим интон рост ҷанивар аҷоиб бод ҷанивар. Чанд рӯзи нако? 5 шабона рӯза мегӯям беҳтарин не ки якум сорт до'стон азиз. Гӯсолачаш вообще дига хеб даст не ки ҷанивар. Тиграт худохад раҳматша мегӯд. Молам бинитон до'стон азиз, молам беҳтарин. Бакам бинитон, бакашам аҷоиб до'стон азиз. Чочо чинда мондагӣ растиянишам дароз до'стон азиз. Мол тиграт худохад раҳматша мегӯд. Сару куно рост до'стон. Мегиртон худохад иншаллоҳ раҳматашро мегӯйтон до'стон азиз. Мол беҳтарин. И чандум зояко? Дандонаш пешниҳод мекунем. Mana dandon do'ston aziz, dandon nav hashbel shudos. Чандум бачаш? Дуюм бачаш мебошад до'стон азиз. Я қобилош пешниҳод мекунем. Mana do'stон азиз, масалан қобилишам бинитон, қобил, мулоим ҷош. Ки гирад худохад раҳматша мегӯд до'стон азиз, mana ҷошношам бинитон. Дар ягон хи камбуди ё шахтазаниш нест до'стон, mana бемалол ҷошдосия худохад ки гирад раҳматша мегӯд. Шуд мешад акоҷон. Мекашем я молако. Молам беҳтарин неки. Мол сахро мегам ако? Мол сахро мегам до'стон азиз, бо бахчаи зӯр неки. Шир чанд литр ако? 8 литр 0 литр бо шир таъмин карос мегам до'стон азиз. Гап бо пойш. Пойтон агар моли ҷошо метиад до'стон азиз. Чу ҷанивар. Mana молам бинитон, молам аҷоиб дар вақти роҳ рафтан дар пойҳояш ягон хе камбуди дида намешавад до'стон. Мол беҳтарин. Гӯсалача худохад 1 сол пул шакара метиад до'стон азиз. Бовар кунтон мол беҳтарин. Нарх чанд пул акоҷон? Нарх 31500 акоҷон. Камтар дига фроид ако? 31000 тӯпатори мони мешад нако? 31000 расо до'стон азиз. 0 литр 10 литр ширашай бачаш буқача. Бачаш неки аҷоиб дуюм зоймо. Худохад тиграт раҳматша мегӯяд до'стон азиз. Мол беҳтарин. Ин буд моли рақами якум до'стон мол. Аҷоиб неки гол худашам суякошам калон до'стон азиз, сару кунош рост. Мепойтон худохад зӯр мешад до'стон азиз. Буқачаш неки худохад иншаллоҳ аҷоиб мешад до'стон. Ин буд моли рақами якум до'стон. Мегузарем ба моли рақами дуюм до'стон азиз. Чорни пиёстри тозаш до'стон азиз. Чорни пиёстр ба дараҷаш ҷанивар. Ин савлата бинтон до'стон. Ин қомата бинтон аҷоиб ҷанивар. Ки гирад худохад иншаллоҳ ин мола моли зӯр неки мол карам бошад беҳад моли фасон, моли зӯр чочоша бинтон, чочош дароз ҷанивар, синош саб сафед пахта боин. Худохад ки гирад ҳатман раҳматша мегӯд до'стон азиз. Молам хушрӯгиша бинитон до'стон, аҷоиб бод. Гӯсалачаш 7 шабона рӯза мебошад до'стон азиз. Хуноҷинчи чорни пиёстр до'стон азиз. Молам худашам чорни пиёстри тозаш. И калошам бинтон чихе омадкарги хушрӯяк ҷанивар. Рангу рӯшам тоза ҷанивар, фарбегошам зӯр. Ки гирад худохад иншаллоҳ ин мола моли аҷоиб. Мегиртон раҳматиша мегӯйтон до'стон азиз. Ҳозир масъалаи ҷӯшданиша дида меброем до'стон. Мол беҳтарин. Мана ёш бачачо қабда гаштааст, мол кораш не ҷанивар. Масъалаи ҷӯшданишам дида меброем мана ҷанивар. Бемало бачи ёш шишта ҷӯшидааст. қобили аз ин зиёд намешад до'стон азиз. Мана дар вақти ҷӯшдан ҳам дар ягон хел камбудӣ дида намешавад до'стон. Мулоим ҷӯш, хӯрду хӯрок, саломатиш, қобили 100% гарантияш кити. Шир мегӯям ки 12 бо 13 литр бо шир таъмин карос мегӯям до'стон. Ман шир брои бинтон, шир фантан. Ки гирад раҳматша мегӯд до'стони азиз. Молам беҳтарин неки. Нияти мол кардан доштаги бошданга чизи аъло сифате мегиртон до'стон. Нархашам худохад арзон кара мемонем. Гиритон раҳматша гӯйтон. Мана дандон шашбел до'стони азиз дуюм зоиш ба 100% мувофиқат мекунад до'стон. Мол ояндадор. Мани сару синаошам хушрӯ, стойкошам зӯр, сару хунош рост, ғафсиошам зӯр до'стон. Бехавотири мегиртон раҳматша мекунад. Савлата бинтон до'стон. Ча савлат кара рафтоз до'стон. Мол беҳтарин. Ширашам зӯр, хӯрду хӯрокашам гарантияш кити до'стон. Нахӯрад, занад, касал бошад, ягонҷош айбаш бошад, ага мол вазораташ ҳаст до'стон. Мол бехавотири бо дили пур метавонтон харидорӣ кунитон до'стони азиз.
شیرش خورده با رحمتاش میگویتون دوستان. نرخش باشه پولی بلند نه دوستان. 32 31 نه دوستان ازگی 3500 سومونی باز معامله و دستافکا داره دوستان. مول بهترین میگیریتون خدا خواهد انشالله رحمتش میگویتون دوستان. گوسلچش غنوجینچه دوستان مول دویومزو چورنی پیاستری тозаш دوستان. بچهش غنوجینچه شیر 213 لیتر خورد خوراک سلامتیش قابلیش دستاف گارانتیش کتی دستافکاشای با معاملهش هم داخلش بدوستان. میگیریتون رحمتش میگویتون مول بهترین یکم سورت مول میگیرم گویتونه که همین مول گیریتون خدا خواهد دویوم سیوم چهارم زایشو با دیگه خیلی میشن مول دوستان عزیز. مولم سوالات ببینید سرو سینه ببینید دوستان. ماشاءالله بهترین نیت کردگی باشن اگر یک تو لایک فراموش نکنید دوستان تا که شما با هم خیلی مولهای عجایب مولهای یکم سورت بهره شما هم نصیب گرداند دوستان. این بود مول رقم یکم دوستان عزیز. مول بهترین نیکی گذاریم با مول رقم دویم دوستان عزیز. اینم چورنی پیاستر یک داره بچه‌شم غنوجینچی چست سیمنتال таваллуд караги دوستان عزیز. بچهش غنوجینچی 6 شبانه روزه میباشد دوستان. مولا بینتون ستویکوی بینتون چخی خوش روجانی var اومد караги میگیرتون خدا خاطر رحمتش میگویتون دوستان. چوچوشم دراز خورد خوراک سلامتیش قابلش به 100% гарантияш هست. گوسلچم عجایب بود نکی خدا خاطر اوینده دار گو جانور اوینده دار میشد خدا خاطر ان شاء الله میگوسلچشم خدا خواهد میگیرتون رحمتش میگویتون دوستان. مولا میتون چوچوش دراز سینو سب سفید پخته باین چوچو چینده موندگی راسیانی دولکوشم دراز مولام غفسیشم زور دوستان کلون دراز همه طرفه میگیرتون خدا خواهد با نزدیک با دیده با معقول کره میگیرتون دوستان. مول که به حد خوشرو همه طرفه من در وقتی جوشتن هم یگان خیلی کم بودی یا شتازنش نیست دوستان. من یوش بچه‌ها جوشیدوس کارش نه مول ها با گارانتی نخورد زند کسل باشد یگان جاشو عیبش باشه مول وازوره من 4 تا چوچه 100% کار میکند گارانتیش کتی شیر باشه 12 لیتر دندون 8 کرگی دوستان عزیز. این سیوم بچه‌ش میباشد دندون 8 کرگی دندون سیوم بچه‌ش به 100% موافقت میکند دوستان. مولا بینتون سر کنوش روز کلونش هم زور دراز هم همه طرفه دوستان. مول بهترین میگیرتون با حتما رحمتش میگویتون دوستان. من در وقتی راه رفتنم در پایهایش یگان خیلی کم بودی دیده نمیشود دوستان عزیز. نرخش باشد نرخ اینش هم بلند نمیمونیم دوستان. 31 نه دوستان عزیز 29500 سومونی باز معامله و دستافکا داره دوستان. انشالله کی گیرد حتما رحمتش میگوید مول اعلی صفت یکمین سورت مول دوستان. پولش هم دسترس دوستان عزیز. بخاطر من بولوش بس ارقامچی نیست سر دادم دیگه من یاش بچه‌ها گرون گشت هستیم مثلا مولا میفهمید دیگه میفهمد با این چیزا دوستان. میگیریتون رحمتش میگویتون مولم غفسیشم زور درولشم زور فربگیشم نقص کورسونشم واسه نرخشم دسترس تو خونتون دستافکا کره میتیم با پلوس با کمتون معامله میشه دوستان. مول بهترین مولی اعلی صفتی یکم سورت شیرداری بچه سیمنتال این نرخ بنه که ارزنده میباشد دوستان. مولم ارزنده میباشد میگیریتون رحمتش میگویتون. روغرویاشم زور ساغلاتشم دیگه خیلی دوستان. مول از این زیاد نمیشه دوستان عزیز. مول بهترین میگیرتون خدا خواهد رحمتش میگویتون. نیتی مول کردن داشته که باشتونه که همین مولی قابل یوو سرشیر بچه سیمنتال با بی شمایان دوستان عزیز با خودتون میدونتون اینه که مول بهترین با نزدیک دیده با بهاش میتیتون حتما با رحمتش میگویتون دوستان عزیز. عجایب بود مول. میگذاریم با مولی رقمی سیوم دوستان. مولان بینیتون دوستان. این مولان ماشاءالله مولی بهترینه که غفسیش قوپلیش عجایب بود دوستان. میگیرتون خدا خواهد با رحمتش میگویتون دوستان. چوچویم میتون چوچوشم دراز سینوشم سب سفید مول خودشم غفسیشم زور دوستان عزیز. بهترین مول نکی خوشروگی بینتون خوشروگی از این زیاد نمیشه دوستان. سر و سینه‌شم میتون مول بهترین گوسلچم غنوجینچه میباشد دوستان. 5 شبانه روزه دوستان. عجایب بود مول نکی یکمین سورت مولم قابلیاشم زور خورد خوراک سلامتیش
ҳама ҷо 100% гарантияш кити. Бо одамои мефаҳмидиги бошан агар бо худошон мегӯянд ки якта дидан кити баҳоша метиҳам мола дӯстон. Нархашам худоқат арзон кана мемонем. Каси харидагӣ мақсад раҳмат гӯ дӯстон азиз. Гӯсолачам чиста гӯсолачи чорни пёстр дӯстон. Молам худшам чорни пёстри ягудара мебошад дӯстон азиз. Мегирам гӯтон ин вариантам варианти хушрӯ ҳама тарафа. Хурду хӯрок саломатиш қобилиш 100% гарантияш кити. Оз масъалаи ҷӯшданишам қати шумоён дида мебароем. Аҷоиб мол. То хонатону дастафка карда метин дастафкошам бепул мебошад дӯстон. Синошам дароз-дарозгоҳа. Савлата ин ҳайбата бинитон дӯстон. Беҳтарин мол неки. Мол арзанда неки дӯстон. Аҷоиб мол. Мана дар вақти ҷӯшдан ҳам ягон хе камбудӣ ё шаттазанис нест дӯстони азиз. Мулоим ҷӯш ҳама тарафа мебошад дӯстони азиз. 4 та чорчаба 100% гарантияш ҳаст. Шир бошад 13-14 литр бо шир таъмин карос мегӯн. Хурду хӯрок саломатиш қобилиш 100% гарантияш кити дӯстон. Мегиртон бо раҳматиша мегӯйтон. Мол беҳтарин. Ҳозир масъалаи дандонашам дида мебароем дӯстони азиз. Мана дандон 4 бел буди ки навакун 6 бел шудааст дӯстон. Дуюм зоиш мебошад дӯстони азиз. Шир 13-14 литр бо шир таъмин карос. Хурду хӯрок саломатиш қобилиёш 100% гарантияш кити дӯстон. Молам ғафсиш қӯпалиш аҷоибот. Мани ёш бачачо вай кара гаштааст кораш неҷанивар. Мана мол аз ин зиёд намешад неки дӯстон. Мегиртон раҳматиша мегӯйтон. Дар вақти роҳ рафтанам ягон хе камбудӣ нест дӯстон. ғафсиёшам зӯр. Аҷоибот мол неки дӯстони азиз. Нархаш бошад 32300 сомонӣ. Боз муомила ва дастафкаш ҳаст дӯстон. Мол беҳтарин. Мол аз ин зиёд намешад. Ин неки мол беҳтарин дӯстони азиз. Мола ғафсиёша бинитон. Сару куноша бинитон рост бачашба меҳрубон ҷанивар. Мана ёш бачача мактабхон синфи сехон мана кашола кара гаштааст. ғафсиш баландишам зӯр, дарозишам зӯр. Дӯстони азиз нархашам арзанда неки 32300 сомонӣ дӯстони азиз. Меарзанд мол неки.